For today's video, bani ko ninyo nga magtanda na punta sa amo ang mga tawong, sa atong mga tanom nga tawong kay since lagi pod nga organically grown or naturally grown, dili jud ni purely organic, naturally grown ra jud ni nga mga tawong, gamitan natong mga abono. Pero wata ni gamit og mga synthetic nga mga spray ana kay makadaot na dya usa man gud pod amo ra jud po ni sidyang ikonsumo mo nang careful pod may kay na pod may mga anak or bisan jud kami kay nagkatiguang na badya pod ta. Ato adto sidyang ampingan nga dili ta masakit pod kaya para sa healthy na to nga mga pagkaon mo na nga mas maadyo nga naartay kaugalingon nga mga tanom. Daghan na pod sidya og bunga karon since gikuhaan ni og 2 kilo pag niaging semana. Karon daghan na pug adto sidya gasunod nga mga gagmay nga bunga o kaning mga buwak. Uy rabuyag jud ijahang mga buwak unja. Kanang ahoa lagi ning anamon pod og tanda kada buntag kay naa man gud po ni murag manganhi pod nga mga fruit fly lagi. Ug mao ni amo ang routine pod kada buntag amo ra jang halingan dili na ingog kanang kinadaghanan gud po ni among gihaling. Butangan ra gud po nimo usa ka buok bunot baron unja kanang butangan nimo anang mga sagbot sa daplin may mga sagbot pod nanubo lagi kay daghang balili pod aning amoa. Wa man gud pod namo pangpatjan ning mga balili ani amo ra lagi pong gi tabas-tabasan ni gamay kay naa pod may mga kandeng magamit po ni sa mga kandeng. Baga na jud pud kadjog balili mao nang gihagbasan ra pod siya sa humbana. Unsa mo ra po yung ibutang atong ijahang panghaling kay mo ra lagi po natural nga pangabog. Ug kani pong mga basil or kaning sangig nga naa sa kilid-kilid makagamit pod ni nga makatabang pod ni nga pag-abog sa mga kanang mga insects bitaw nga dili sila ganahan kana man mga manusok ani mga fruit fly di man pud sila ganahan kun sa baho ani labi nag matandugan bitaw nato ni mga sangig ingon ani kay mo manimaho man na si Jamo nang dili pud sila ganahan usa pud na nga insect repellent kung ibutang nato sa kilid ra pod. Unja mo gud pud to amo ang mga daily routine jud pod ay among i-check among bubuan ug dili ra mapud kadto hasta po ni amo ang mga bate kay pura buyag jud pud amo ang bate sa mga ganahan mo utan og bate aw na makalibre ra pud taning daplin basta di lang jud ta maginarte. Ug salamat sa pag-uban sa lain ng mga farming journey. Bye.